ملی فوتزال کشورمون که در این دوره قدم‌های خیلی خوب رو نوبسته از نتیجه‌ها در این مسابقه عموما در تاریخ فوتزال کشور گذاشته ایستاده است. مقابل یکی از پرقوت‌ترین دسته‌های منطقه تیم بانوان ازبکستان رقابت می‌کند و این رقابت تا یک اندازه هم برای دسته ازبکستان و هم برای دسته ما بسیار اهمیتی کلان دارد، زیرا یادآور می‌شویم که در بازی‌های گذشته دسته ما نتیجه خوب گرفته نتوانست در مقابل حریفان خود و اکنون امروز می‌بینیم در مقابل دسته ازبکستان با چی نتیجه نائل می‌گردد. اگر رقابت‌های قبلی رو تحلیل و بررسی کنیم، بازی دسته فوتزالی ما بسیار خوب هم هست، اما مشکلی اساسی این استفاده نبردن لحظه های گلزنی است. خب امروز لکه یک بازی برگزار شد با اشتراک دسته های ایران و همچنین ترکمنستان. دسته ایران با حساب کلان در مقابل ترکمنستان غلبه به دست آورد با حساب 5-1 و ایران بدون انجام دادن بازی اخیر هم موقع خود را در جدول عمومی رقابت مستحکم کرد. انیخترش با کسب 8 امتیاز در تو بازی که آنها مقابل ترکمنستان و همچنین قرقیزستان انجام دادند و اکنون بازی آینده آنها با تیم تاجیکستان است و در مقابل ازبکستان هم الکی بازی کرد اگر خطا نکنم تیم ایران. ولی به هر صورت ایران یک فاوریت مطلق است در این گونه مسابقه ها و امکانی بسیار هم خوب دارد دسته که در این مسابقه باز هم مثل سالهای پیش برنده شود در فوتزال. البته نه تنها در منطقه آسیا مرکزی، حتی در قاره آسیا یک دسته که همیشه برای نتیجه ها تلاش میکند این تیم ملی هم مردانه ایران هست و هم تیم بانوان این کشورها. حتی در سطح دسته های فوتزال یعنی باشگاه های فوتزال هم ایران بسیار موقع خوب معین هم دارد. برای همین بازی امروز بیننده عزیز تا یک اندازه برای موقع گیری دسته فوتزالی بانوان ما هم اهمیت خیلی و خیلی کلان دارد، زیرا دسته فوتزالی کشورمون این زمان در زینه اخیر جدول گروه قرار گرفته است بدون امتیاز. در تو بازی دسته ما با شکست مواجه شد و البته شما این بازی ها رو خوب در یاد دارید. در دور اخیر آنها از ترکمنستان مغلوب شدند با حساب 1-0، ولی بازی ارزنده نشان دادند فوتزال بازان کشورمون، اما نتیجه نیست. به هر صورت ارزمند هستیم که در آینده حتما باید نتیجه به دست آورده شود، چون که حالا تا یک اندازه اقتدار بازیگران هم خوب است و تنها شاید کار کرد تجربه بین المللی بانوان کشور رو بهتر کرد. البته با برگزار کردن بازی های سنجشی، جماعت های تعلیمی و تمرینی و از همین خاطر وقتی فوتزال بانوان در کشور رشد میکند این نمودی ورزش حتی میانی بانوان در جمهوری تاجیکستان باز تبلیغ می شود و عمومی می شود. از همه مهمترش برای عمومی کردن باز فوتزالی بانوان در کشور، البته فدراسیون فوتبال کشور حالا برنامه های معینی را در دست دارد که همه ساله آن را انجام داده ایستاده است و مطمئن هستیم که این برنامه ها در سالهای من بعد باز نتیجه خود را هم میدهد. خب اصلا تاجیکستان چند سال اخیر میزبان اساسی بازی های مهم سطح منطقه هست، از جمله وقتی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تشکیل شد و بعدا پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور رهبر اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تعیین شدند. نه تنها فوتبال بانوان، فوتزال بانوان، حتی در دیگر سمت ها هم فوتبال در منطقه یک تکانی خیلی جدی داد. مثلا در منطقه آسیای جنوبی، آسیای شرقی با اصطلاح ایژن، خب آسیای غربی، حتی اساسیاسیون فوتبال هنوز در اولهای سالهای 2000 تشکیل شده بود. در ما مثلا بعد از سالهای 2014-15 اگر خطا نکنم تأسیس یافت. در اونجا خیلی بر وقت اساسیت تشکیل شده بود و
мусобиқаҳо дар сатҳи бошгоҳӣ, дар сатҳи дастаҳои наврасону ҷавонон, дар сатҳи дастаҳои олимпӣ, тимҳои мунтахаб, хуб бошгоҳҳо, футзал ва чизҳои дигар рушд карда буданд ва ҳамасола баргузор мешуд. ва хушбахтона инак аз соли 2015 ва инак соли 2025 10 сол мешавад ки ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ таъсис шудааст. роҳбари онро президенти федератсияи футболи кишварамон яъне ба уҳда доранд ва масъулин барои боз ҳам рушд, барои баргузор кардани мусобиқаҳо дар минтақа саъю талош доранд. хотиратон бошад чанд сол пештар аввалин бор ҷоми кафа миёни дастаҳои мунтахаб баргузор шуд дар ду кишвар, ҳам ӯзбекистон ва ҳам қирғизистон, ки ин фикр мекунам бисёр як заминаи хуберо барои дастаҳои футболи минтақа ҳам ба миён овард. хуб имсол аввалин бор ҷоми кафа ё мусобиқаи роҳи абрешим миёни бошгоҳҳои футбол баргузор мешавад дар моҳи апрелу май, ки ин ҳам қадами аввалин аст ва мутмаин ҳастем ки дастаҳои футболи мо ҳам сазовор бозӣ мекунанд. истиқлол чемпиони феъли кишвар ва ҳамчунин дастаи регарта даст барандаи ҷоми кишвар дар ин мусобиқа ҷоми роҳи абрешим иштирок мекунанд. ва ҳоло маълум нест ки аз ӯзбекистон аз эрон кадом дастаҳо иштирок мекунанд. бар асл муҳим нест, чунки шумораи дастаҳои пурқуввати ӯзбекистон ва эрон хеле ва хеле зиёд ҳам ҳастанд. хуб ҳоло вақти он расидааст ки дастаҳо ба майдон даъват карда шаванд. имрӯз бонувони мо бо либосҳои сурху нардамоӣ мекунанд дар муқобили ҳамсояи кишварамон ӯзбекистон. ва ӯзбекистон ҳам дастаи пурқувват аст, вале назар ба соли гузашта ҳаяташ андаке омехта шудааст. чанд бозингари асосӣ имрӯз дар тими миллии ӯзбекистон иштирок надоранд, вале ҳастанд баъзеи онҳо. яке аз онҳо ин зумратҷон назарова дар баъзе бозиҳо бо дастбанди капитанӣ бозӣ мекард. ҳоло бошад як лидери асосӣ дар ҳайати дастаи ӯзбекистон ҳам ҳаст. то андозаи синни солаш то ба ҷоям расидааст, вале бозиҳои бисёр хуб ҳам анҷом дода истодааст. хуб даври охири бозиҳои гурӯҳи ҷоми кафа рӯзи якшанбе 16 феврал ҷамъбаст мешаванд. он ҷо ҳатто дастаи ғолиб бо ҷом ва медалҳои мусобиқа сарфароз мешавад ва маълум мешавад ки кадом даста муваффақ мешавад. яқинан он ҷо бартарӣ ё яккатозии дастаи бонувони эрон ба қайд гирифта мешавад. дар се бозӣ даста 9 имтиёз ба даст овардааст. хуб баъдан бубинед дастаҳои дигар имтиёзи чӣ гуна доранд. туркманистон 4, қирғизистон 4, ӯзбекистон 3 ва имрӯз бозӣ барои ӯзбекистон бисёр аҳамияти калон дорад то наздик шавад ба дастаи аввал тими эрон. ва ҳоло қабл аз оғози рақобат суруди миллии ҷумҳурии ӯзбекистон ва тоҷикистон садо медиҳад ва баъдан мо боз дар мавриди ҳайати дастаҳо барои шумо гуфта мегузарем.
دوستان عزیز برمیگردیم با ادامه گزارش مستقیم خود از جریان بازی نوبتی دسته یکچین فوتزالی بانوان کشورمان در مقابل تیم ازبکستان در دایره بازی های جام کاف اوید با فوتزال که این شب روز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه برگزار شده است. دست حریف دسته بانوان کشور ما تیم ازبکستان است، تیمی که در بازی قبلی خود البته نتیجه های خوب هم به دست آورد. به توجه میکنیم اکنون با 5 گل‌های اساسی دسته ازبکستان رقم 1 نیلوفر بختیار و دروازه‌بان است، رقم 7 فیروزه توردیبوی و 5 زمرد جاننظر و رقم 10 روشانیا ساینا و رقم 11 الوینا ابلیاکووا. سرمربی این دسته فاروق زوکیروف است. در مورد بازیگران احتیاطی دسته ازبکستان حتما گفته میگذاریم و امروز دو تن از بازیگر اساسی دسته ما، یکی از آنها مدینه دولت و بنابر سبب جراحت اشتراک نمیکنند. بیایید 5 گانه اولی دسته امون رو برای شما معرفی میکنیم. دروازه‌بان روزیگل حسن تحت رقم 2 در میدان نیسو عبدالله و کاپیتان دسته تحت رقم 8 رقم 4 کارینا میرزوی و 9 نیکوبخت خودودودова و رقم 10 زلیخا سفارова. سرمربی دسته فوتزالی ما بهرام یورماتوف است و هیئت داوران در بازی امروزه چنین هستند: از ترکمنستان تیمور رمضانوف و با او لایلو یور محمدی کمک میکند. همچون داوری دوم داوری دیگر فاطمه کماندی، او هم از جمهوری اسلامی ایران است. خب داوری ثانیه سنج فرزانه مهبودی، او هم از ایران و داوری سیوم تیموربک توکتوبایف از جمهوری قرقیزستان میباشد. در بازی امروزه مرین بکشیوا او ثانیه سنج بوده است و داوری دوم فرزانه مهبودی از جمهوری اسلامی ایران در بازی امروزه فعالیت خواهند برد. با آنها هم در بازی امروزه برار میخواهیم و میبینیم که بازی امروزه هم برای دسته ما و هم برای دسته ازبکستان چگونه سپری می شود. هرچند حریف خیلی پرقوت است دوستان عزیز، چون که ازبکستان سطح فوتزالی هم مردانه و هم بانوان ازبکستان خیلی و خیلی بلند است. مخصوصا سطح بانوانش بسیار بلند هم هست، ولی این ورزش است. در ورزش پیشگویی کردن خیلی و خیلی دشوار است، چون که 5 مقابل 5 است. 5 نفری ما مقابل 5 نفر بازیگری دسته ازبکستان روبرو می شود. برای همین شانس همیشه هست. باید آماده شده باشند نظر به بازی گذشته بازیگران دسته یکچینی فوتزالی ما. اولین حمله بازیگران ازبکستان نیسو عبدالله و در این لحظه ببینید مبارزه میبرد و حالا حمله را آغاز میکند. از کنار میدان از دو بازیگر دسته ازبکستان گذشت، ولی نفر سوم محافظتگری دسته ازبکستان کاپیتان دسته فیروزه توردیبوی و در مقابل بازیگری ما رقابت کرد و به او امکان نداد که حمله را ادامه دهد. نیسو عبدالله و کارینا میرزویeva حالا از کنار میدان کارینا خواست حمله کند اما موفق نشدند. خب البته بسیار از مخلصان دسته فوتزالی بانوان کشورمون شاید افسوس هم میخورند که چگونه در مقابل قرقیزستان و ترکمنستان دسته ما مغلوب شد. یک نکته رو باید اشاره کرد دوستان عزیز. اصلا اگر که دسته صفر فوتزال کشور بسیار یک وضعیت خوفناک دروازه‌بان ما روزیگل حسن از دروازه بیرون آمد و بازیگر ازبکستان هم ضربه زد. خوشبختانه تو به پهلوی دروازه رسید و برگشت. ما اصلا صرف دسته فوتزال بانوان که بیشتر در این نمودی ورزش مشغولند و یک وضعیت خوفناک باز هم دروازه‌بان ما مهارت بلند نشون میدهد و اینجا دست پا خورده میشوند بازیگران ما برای برطرف کردن این حالت. اصلا ما دسته فوتبال داریم. این بازیگرانی که حالا شما در دسته یکچینی فوتزال میبینید اونها فوتبال باز هستند. برای همین فرقیت خیلی کلان است. اونها فوتزال باز نیستند. مثلا در کشور هرچند سالهای اخیر حالا تلاش کرده ایستادند که بانوان را بیشتر جلب کنند با فوتزال، ولی در اصل ریشه های اون از فوتبال است، چون که در هم دسته نورسان جوانان میانی بانوان دسته منتخب، این بانوان در دسته منتخبی فوتبال کشور بازی میکنند، ولی در این میان وابسته به اون که شماره
машқварзон бунувон дар кишвар хеле кам аст, онҳо ба дастаҳои футзал ҳам ҷалб карда мешаванд. Барои ҳамин ин паҳлӯҳоро ҳам бояд ба инобат гирифт ва баъдан ба хулоса омад ки чӣ сабаб аст ки масалан дастаҳои мо ноком мешаванд. Ва боз як чизи дигар, албатта ҳоло имконият ҳаст барои Нисо Абдуллоева. имконияти идома додани ҳамла барои бозигарони мо бояд бошад. Ва як чизи дигар бинандаи азиз он аст ки хуб чанд соли охир футзали бонвон дар кишвар ҳоло андаке фаъол шуда истодааст, вале намешавад баъд аз 1 солу 2 сол ва 3 сол ҳатман як натиҷаи хуб гирифт. ҳатман бояд интизор шуд, бояд бозигарони нав ба нав каш шаванд, мураббиён бештар барои тарбияи бозигарони футболи худ ё футзал кӯшиш намоянд, дастаҳои зиёд ташкил карда шавад. ҳоло дар бисёр аз манотиқи кишвар дастаҳои футбол хеле зиёд ҳастанд. масалан дар вилояти Хатлон, дар вилояти Суғ, дар минтақаи Марказ, хуб дигар навоҳии кишвар дастаҳои футболи бонувон ҳастанд. ин хуб аст, вале агар боз дар ҳамин баробар дастаҳои бонувони футзал ҳам ташкил шавад бисёр хуб хоҳад буд. ва инҷо аввалин зарбам, аммо бидуни пас бозӣ кардани Некубахт Худудодова ин ҳамларо андаке барбод ҳам дод ва имкон дошт ки ба Карина Мирзоева пас диҳад. Некубахт Худудодова вале зарба зад аз масофаи дуртар. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Ӯзбекистон, капитани даста Фирӯза Турдибоева мубориза мебаранд бозингарони мо ва зарба аз масофаи дур иҷро мешавад. бозингари рақами 11 Илвина Аблякова буд. Нисо Абдуллоева ва ту ба аспои капитани дастаамон аз майдон берун мешавад. чанд маротиба мешавад ки ҳоло Нисо Абдуллоева наметавонад аз ин ҳолат барорад ва акнун бубинед бозингарони дастаи Ӯзбекистон ҳоло талош менамоянд. Зумраҷон Назарова аз масофаи дур зарба зада мешавад. Карина Мирзоева, Некубахт Худудодова, вале хубтар ҳоло ҳамла анҷом нашуд. инак зиёда аз 2 дақиқа 2.5 дақиқа сипарӣ шудааст аз оғози рақобат ва ҳоло ҳамон чаҳоргонаи аввали дастаи мо ҳунарнамоӣ дорад ва дар раити дастаи Ӯзбекистон ҳамин гуна. инҷо ҳафта гол ба қайд гирифта мешавад баъд аз зарбаи Илвина Аблякимова. ӯ тӯбро ҷониби дарвозаи мо ирсол кард ва дар ин вазъият ҳисоб кушода шуд. гол ба ҳамин бозингари рақами 11 дастаи Ӯзбекистон навишта мешавад ва биёед лаҳзаи такрорро мебинем. ту ба капитани дастаи мо Нисо Абдуллоева расида вориди дарвоза шудааст. ҳисобро боз карданд бозингарони дастаи Ӯзбекистон. Некубахт Худудодова, Карина Мирзоева, вале пас дақиқ набуд ба Зулайхо Сафарова. хуб мо гуфтем ки чанд тан аз бозингарони асосиамон осеб гирифтанд, барои ҳамин дар бозии имрӯза иштирок надоранд. яке аз онҳо ин Мадина Давлатова аст. дар бозӣ гузашта бозингари рақами 7 дастаи мо Мадина Елиева маъзарат мепурсем осеб гирифт ва баъдан бозингари рақами 14 дастаи мо ҳам бинобар сабаби осебаш дар дидори имрӯза иштирок идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Карина Мирзоева бисёр як мавқеияти хуб ҳам буд аз ҷониби бозингарони дастаи мо ва имкон доранд. хуб бозингари рақами 14 Ҷонона Қурбонова ҳам бинобар сабаби осебаш иштирок надорад. дар раити даста 2 нафар аз бозингари асосии тими мо иштирок намекунанд бинобар сабаби ҷароҳат. хуб зиёда аз 4 дақиқа сипарӣ шуд аз оғози рақобат. тағйирот дар раити дастаи мо
анҷом шуда. ба майдон омадан имконияти бисёр хуб, вале зарба чандон хуб иҷро нагардид. бубинед Мадина Муносиб Шозода таҳти рақами 3 ва рақами 11 Комила Расулова ба майдон омадан. ҳарду як ҳамлаи бисёр хубро барои дастаи мо анҷом доданд. зарбае ки аз ҷониби Комила Расулова буд хубтар набуд, барои ҳамин дарвозабон озодона тӯбро дошта гирифт. вале бисёр як ҳамлаи хуб аз ҷониби бозингарони мо. бубинед ба қадри чунин лаҳзаҳо бояд расид. дар ҳайати дастаи ӯзбекистон ҳам ҳоло дар майдон бозингарони эҳтиёти ҳунарнамоӣ доранд, аз ҷумла Дилдора Нозимова таҳти рақами 9. ҳоло алксол ҳамлаи бозингарони дастаи мо ва як зарбаи дигар. ин дафъа Комила Расулова бо зарбаро иҷро кард, вале дарвозабони дастаи ӯзбекистон тӯбро дошта гирифт. хоб инак капитани мо иваз мешавад ё на? хоб дар ҳайати дастаи ӯзбекистон гуфтем бозингарон ба майдон омаданд. Дилдора Нозимова таҳти рақами 9 ва рақами 6 Холида Дадабоева. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи ӯзбекистон. дар курсии эҳтиёти дастаи мо боз бозингарони дигар ҳам ҳастанд. инак Марҷона Файзуллоева дар майдон аст таҳти рақами 13 ва ӯ боз як бозингари дигари моро иваз кард, бозингари рақами 11 Комила Расуловаро. Беназир Ҷумахонзода, Шамсия Ҳусейнова, Марҷона Саидова ҳоло дар курсии эҳтиётӣ қарор доранд ва шояд бо дастури мураббӣ ҳатман ба майдон ворид шаванд. ҳоло тӯбро бо некубах Худододова имконият барои бозингарони мо. фурсати бисёр хуб, аммо чӣ гуна имконият аз даст меравад. беҳтарин фурсат буд. тамошобинони азиз, дар дақиқаи шашуми бозӣ барои дастаи якачини футзали Тоҷикистон ва ин аллакай 2-3 имконият баъд аз сар додани гол барои шогирдони Баҳром Юрматов буд ва бояд ба қадри чунин имкониятҳо расид. албатта душвор аст аз ин ҷо дидаву ба хулоса омадану шояд сарзаниш кардану афсӯс хӯрдан, вале дар майдон будан ин кулан дигар аст. توپ در اختیار بازیگران ازبکستان. اصلا مقابل ترکمنستان دستای ما بسیار خوب درخشید و حقی نه تنها پیروزی گرفتن امتیاز را هم داشت، ولی افسوس که دستای ما با حساب 1-0 مغلوب شد. بازیگران دسته ازبکستان حالا تلاش میکنند و معلوم شد که قاعده بازی ویران شده است. سال گذشته در همین مسابقه که از 2 تا 12 فوریه در همین جا برگزار شده بود، ایران، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک کردند و ایران بعد از 4 دور با 12 امتیاز که در 4 بازی غلبه کرد، 34 تو به دروازه حریفان زده بود، غالبیت به دست آورد. ازبکستان زینه دوم رو گرفت با 9 امتیاز در 4 دور، در 4 بازی 3 غلبه به دست آوردند. خب یک بازی رو باختند، 20 توپ زدند، 9 توپ سر دادند و 9 امتیاز به دست آوردند. قرقیزستان زینه سوم را گرفت. حالا یک امکانیت دیگر برای بازیگران ما و اینجا امکانیت بود برای مدینه مناسب شاهزاده. این الکای باری دوم شد که مدینه یک امکانیت بسیار خوب رو در نزد دروازه ازبکستان فراهم می‌آورد. دسته‌های ازبکستان و تاجیکستان سال گذشته با هم رقابت کردند و بازیگران ازبکستان با حساب 7-0 غلبه کرده بود بر تیم ما. از این هیئت کاپیتان دسته توردیبوی و گل زده بود. خوب بعداً بازیگر دیگر روشانیا سفینه 2 توپ زده بود که حالا در
ҳайат ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб, инак Комилла Расулова ҳам дар ҳайати дастаи мо ҳоло ба майдон меояд. як зарба аз масофаи дур. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Зумраҷон Назарова бозингари рақами 5 дастаи Ӯзбекистон андаке осеб гирифт баъд аз он ки Марҷона Файзуллоева зарбаро иҷро кард ҷониби ин футболбоз. идомаи ҳамлаи Ӯзбекистон ва ин дафъа ҳамла аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. аслан заминаҳои асосӣ барои рушди футзал дар кишвар гузошта шудаанд. ишора мекунад довар ва дар дохили ҷаримагоҳ аз пои ҳафтед бозингари мо ё на. корти зард ба дарвозабон Нилуфар Бахтиёрова буд. бо ту буд бозингари мо. бале, инҷо берун аз ҷаримагоҳ вақте бозингари мо ҳаракат мекард, бубинед бо як пой дарвозабони дастаи Ӯзбекистон ҳаракати ӯро боз дошт. ва ҳоло беҳтарин шонс барои дастаи бонувони мо. ба ҳар сурат инак зиёда аз 8 дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози рақобат. бозии дастаи футзали бонувони кишварамон бад нест. ман борҳо ишора кардам ки дар бозиҳои гузашта ҳам дастаи мо хуб бозӣ мекард, вале натиҷа нест. гап сари ҳамин аз мураббиам пурсиданд ки чаро ин гуна аст. ӯ афсӯс хӯрд ва гуфт намедонам, ҳама чиз хуб аст, талош мекунанд, зарбаҳои охир намерасад ба бозингарони дастаи футзали кишварамо. хуб, ҳоло зарбаи ҷаримавӣ. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони мо аст. зарбаро ки иҷро мекунад? Чунки як бозингар лозим аст ки зарбаҳои сахт дошта бошад, дақиқу сахт. барои ҳамин мебинем ин зарбаро кадом бозингари дастаи мо иҷро мекунад. шояд капитани даста Нисо Абдуллоева меояд ба майдон. хуб, ду бозингари дастаи Ӯзбекистон ҳоло девори дифоӣ сохтанд. довари бозӣ аз онҳо даъват мекунад ки дуртар оянд ба назди дарвоза ва имконияти кунҷи дарвозаи дастаи Ӯзбекистон мавқеъ гирад барои халалдор кардани ҳариф. Некубахт Худододова ҳам омода мешавад. ӯ бо пои чап бештар зарба мезанад, шояд пас ба ҷониби ӯ равон карда шавад. Нисо Абдуллоева, Некубах Худододова ва имконияти навбати дигар ҳаст, аммо пас дақиқ набуд ва беҳтарин имконият барои дастаи мо аз даст рафт. худи Нисо Абдуллоева ҳам агар зарба мезад хеле хуб мешуд. хуб, волейболбоздухтарони дастаи якачини кишварамонро мебинем ки дар ин толор қарор доранд. онҳо ҳам узви дастаи якачини волейболи духтарони Тоҷикистон ва ҳамчунин узви дастаи волейболи соҳилии кишварамонанд. идомаи ҳамлаи дастаи Ӯзбекистон беназир Зумраҷон Назарова буд ва дарвозабони мо Рӯзигули Ҳасан бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва ин зарбаро дошта гирифт. Некубахт Худододова бо ту бозингарони дастаи Ӯзбекистон.
Сафина. Дадабоева. Назарова. Сафина. бозӣ дастаи ӯзбекистон андаке касбитар ҳам ҳаст. аз ҳама ҷиҳат мавқеъгирии онҳо, идора кардани туп, зуд мавқеъи худро иваз кардан. Назарова як партоби хеле баланд ва дарвозабони мо тӯбро дошта мегирад, аммо партобаш ба суруғаи ноаниқ анҷом мешавад. خب ادامه حمله دسته ازبکستان. زمرجان نظرова ولی پسی اون نمیگذارد. ادامه حمله بازیگران ما و اینجا هم اندک سراسیمه شد کامیلا رسولова. خب غیر از همون یک امکاناتی که بازیگران ازبکستان داشتند تا حال امکانات زیاد ندارند. خب اینم پیرو واحدوف. اگر شما شاید نشناختید او پیرو واحدوف است. سرمربی تیم یکاچینی فوتزالی تاجیکستان، نفری که در تاریخ فوتزالمان اولین بار تیم ملی فوتزالی تاجیکستان را با جام جهانی فوتزال برآورد. و اینجا داور اشاره میکند که دروازه‌بان دسته ازبکستان خطا کرد، از همون خط معین شده بیرون برآمد که این غیر قاعده های فوتزال هستند و حالا داور ضربه جریمه میدهد. اوه، فیضعلی سردارов، دلشاد سلامов و مربی دسته منتخب اکبر ارتوقов یک جا نشستند. و این بازی رو تماشا کرده ایستادند، یعنی با تماشای بازی دسته یکاچینی فوتزال ما نمودند. خب نیسا عبداللهیeva باید این دفعه خودش ضربه رو اجرا کند، ولی باز هم پاس میدهد. ضربه از جانب مرجان فیض‌اللهیeva اجرا شد، ولی اندک شاید دیر کرد، شاید ضربه خوب نبود. نیسا عبداللهیeva خیلی زیاد سراسیمه است در بازی امروز. ادامه حمله ازبکستان. کامیلا رسولова. نیسا عبداللهیeva. توپ از میدان بیرون شد. ادامه حمله بازیگران ما. باید فشار آورد در همین لحظه. ضربه کنجی. خب معلوم شد که سرمربی دسته ازبکستان هم از بازی دست پرونش راضی نیست. نیسا عبداللهیeva اینجا ضربه میزند، امکاناتی بسیار خوب برای بازیگران ما. باز هم نیسا عبداللهیeva فرصتی ادامه دادن حمله است، پس باید انجام شود. اینجا فیر پلی میکند کاپیتان دسته ما، ولی ببینید در یک حالتی که با کامیلا رسولova امکانی پاس دادن بود، ولی کاپیتان ما توپ را از میدان زده بیرون میکند. این واقعا هم از یک جهت درست است. احترام به حریف، احترام به کسب، این باز بالاتر است. خب تغییرات در حیاتی دسته ما. با میدان مدینه مناسب شاهزاده وارد می شود تحت رقم 3. همچنین زلیخا سفرova هم با میدان برآمد. قاعده بازی حالا از جانب زلیخا سفرova ویران کرده شد.
идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон. бояд ин вазъият рафъ шавад ва рафъ ҳам мегардад. вале бозингарони ӯзбекистон ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. онҳо дарк мекунанд ки барояшон душвор ҳам шуда истодааст. шодия тошева ҳам дар майдон мебошад. ва дарвозабони мо Рӯзигули Асан хеле хуб бозӣ мекунад. ҳунарнамои Марҷона Саидова ва туб аз пои бозингари дастаи ӯзбекистон аз майдон берун шуд. Карина Мирзоева, Нисо Абдуллоева. боз ҳам бозигузори хуби бозингарони мо. аз ҳамин мавқеъ зарба зад бозингари дастаи мо, вале Мадина нишон муносиб Шозода паси дақиқа анҷом дода натавонист. бозингарони мо маҷбур мекунанд ки ҳарифон тӯбро аз даст диҳанд. ҳоло дар майдон Некубахт Худододова. Рӯзигули Асан. зиёда аз 6 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми нимаи аввали бозӣ. идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон. муҳофизатгарони мо бояд хубтар бозӣ кунанд, вале на, имкон медиҳанд ба ҳариф, махсусан бозингари рақами 9 Дилдора Нозимова. ӯ муаллифи голи дуввуми дастаи ӯзбекистон дар бозии имрӯза мешавад. дар дақиқаи 14 рақобат ҳисоб афзун мешавад паси капитани дастаи ӯзбекистон Фирӯза Турдибоева. бубинед чӣ гуна хуб ҳам буд. 2-0. خب مدینه یلیوا بازیگر رقم 7 ما و او بنابر سبب اسبش در بازی امروزه اشتراک ندارد. در بازی گذشته جراحت گرفت. کارینا میرزایوا Некубахт Худододова аут ба нафи дастаи мо. идомаи ҳамлаи бозингарони мо. фурсат барои бозингарони ӯзбекистон ва бисёр хавфнок. Рӯзигули Асан ин лаҳзаро хуб пай бурд. خطا میکنن بازیگران ازبکستان. بنظیر جمعخان زاده، نیکوبخت خودودودова از کناری میدان. ادامه حمله بازیگران ما از کنار بنظیر جمعخان زاده. پاس نیکوبخت خودودودова و در زبان ازبکستان سود توپ رو میگیرد. بازیگران ما باید به جایهای خود برگردند.
вазъияти бисёр хафнок ва инҷо ҳамла ба дарвозабон ҳам буд, аммо довар гол ҳисоб мекунад. дарвозабони мо Рӯзигули Ҳасан ба пеш баромад. ончо Беназир Ҷумъахонзода ҳам буд ва ҳамдигар аниқтараш халал ворид карданд ва Шодия Тошева бозингари рақами 14 дастаи Ӯзбекистон аз ин фурсат хуб истифода бурд. ва Беназир Ҷумъахонзода ҳам дар кӯшиши аввалаш тӯбро аз назди дарвоза берун карда натавонист. ҳисоб 3-0 мешавад ба фоидаи бозингарони дастаи Ӯзбекистон. ва боз як вазъияти хафноки дигар. Беназир Ҷумъахонзода Сафарова буд. Сафина Турдибоева акнун тӯбрабои бозингарони дастаи мо ва гузариши некубахт Худододова то лаҳзаи охирин бояд мубориза барад бозингари рақами 9 дастаи мо ва муваффақ ҳам мешавад. биё таваҷҷӯҳ мекунем, зарба ва гол. ҳисоб 3-1. ҳама кори худи некубахт Худододова анҷом дод. аз маркази майдон тӯбро гирифт, мубориза бурд ва бубинед Шодӣ мухлисони дастаи мо ҳадду канор надорад. заҳмат кашид бозингари рақами 9 дастаи мо ва дар ниҳояти кор муваффақ шуд. биё таваҷҷӯҳ мекунем, андаке ба Сафарова ҳам кӯмак кард дар ин вазъият барои фишор овардан ва аниқтараш коркарди тӯб аз ҷониби бозингари мо хеле олӣ буд. ҳисоб 3-1. агар барвақттар бозингарони мо фурсатҳои худро бо гол анҷом медоданд, он гоҳ имкон буд, ҳоло ҳам имкон ҳаст ки ҳассосият дар бозии имрӯза нигоҳ дошта шавад. ҳисоб 3-1. бартари бозингарони дастаи Ӯзбекистон дида мешавад ва аввалин голи дастаи мо дар ин мусобиқа аст ва муаллифи он ҳам некубахт Худододова мебошад. Нисо Абдуллоева довар ишора мекунад ки инҷо шояд нодуруст тӯб ба бозӣ дароварда шуд. идомаи ҳамлаи бозингари мо фурсат ҳаст. Комила Расулова буд ки фишор овард. Сафина дриблинг нишон медиҳад ва дарвозабони мо Рӯзигули Ҳасан дар ин ҳолат бисёр хуб бозӣ мекунад барои дошта гирифтани тӯб ва имконият барои Комила Расулова. қоида вайронкуниҳо 2-4 бозингарони мо зиёдтар қоидаи бозиро вайрон карданд, вале 2 дақиқа боқӣ мондааст. барои ҳамин пас аз нимаи аввал ҳамаён бекор мешавад. вазъияти бисёр хафнок Илвина Авлякимова буд.
توپ در اختیار بازیگران ما. کامیلا رسولова. حالا با تو بازیگر رقم 12 بسیار خوب هم بازی میکنند. مرجانه سعیدова. نیسا عبداللهیوا. نیکوبا خوددادова. یک دقیقه دیگر باقی مانده است. نیکوبا خوددادова. پرتابیوف. اینجا ایلوینا عبدالحکیمова ناگهان به توپ رسید و توپ از پهلوی دروازه ازبکستان از میدان بیرون شد. خب ضربه کنجی. نیکوبا خوددادова. نیسا عبداللهیوا. توپ را خوبتر نگاه داشته نتوانست و حمله دسته ما هم برباد رفت. ایلوینا عبدالحکیمова بود. ضربه را انجام داد جانب دروازه روزیگل حسن. اول با فایده بازیگران ما 36 ثانیه دیگر باقی مانده است. نیسا عبداللهیوا آماده نبود برای قبولی توپ. نیکوبا خوددادова. هم دیگر فهمی بازیگران ما خوب نیست. یک ضربه دیگر باز هم ایلوینا عبدالحکیمова و ضربه کنجی برای ازبکستان. تایم اوت گرفت سرمربی دسته ازبکستان به نظرم. بله در 18-19 ثانیه ماندن حالا سرمربی دسته ازبکستان تایم اوت گرفت. خب مربیان دسته ازبکستان حالا میفهمونند که از کنج چگونه آنها باید بازیگذاری کنند. در حتی بازی دسته های مردانه هم در این گونه لحظه ها مربیان بیشتر تایم اوت میگیرند و با شاگردان خود میفهمونند که چطور بازی کنند، چطور یک ترکیب روی انجام دهند. خب اینک بختیار سالیف هم در اکران های ما و شما و همچنین چند بازیگری دسته سورم لیگنرون این تیم. خب اینک دلدار نازیمова ضربه کنجی رو با بازی می‌دارد. زمره جان نظرова و اینجا بازیگر رقم 11 دسته ازبکستان خطا میکند، یعنی قاعده بازی رو مقابل بازیگری ما ویران میکند. پرتاب به نتیجه و اکنون توپ را به بازیگران ما امکانیت هست برای انجام دادن یک حمله دیگر. ضربه باید انجام داده شود. پس به مرجانه سعیدова بود از جانب نیکوبا خوددادova. ببینید خیلی عالی بود ولی نیکوبا خوددادova پیش از اون که ضربه زند از پای افتید. 2 ثانیه دیگر باقی مانده است. اینجا امکانیت برای بازیگران ما ولی وقت هم به انجام رسید و ضربه نیسا عبداللهیوا هم بلندتر رفت. بیننده عزیز قسمی اولی بازی به انجام میرسد با حساب 3-1 با فایده ازبکستان. یگانه گل دسته ما رو نیکوبا خوددادova و بازیگر رقم 9 به هدف رسانید. خب به هر صورت بازی دسته ما خوب هم هست اندکی لحظه های اخیر استفاده برده نمی شود. منتظر باشیم نیمه دومی رقابت را با اشتراک دسته‌مان در مقابل ازبکستان در دور چهارم جام کافا.
دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته‌های بانوان ازبکستان و تاجیکستان. دور نوبتی جام کاف است که حالا در دوشنبه جریان دارد. حساب بعد از قسم اولی بازی بین دسته 3-1 با فایده دسته ازبکستان است. یگانه گل ما و گل نخستین دسته ما را در این مسابقه نیکوبخت خداداد زد در قسم اول و موفق هم شد که بعد از 3 گل بازیگران دسته حریف او بعد دروازه دسته ما گل زند. خب اکنون توجه میکنیم با جریان بازی و میبینیم که چی نتیجه با قید گرفته می شود در نیمه دومی رقابت. خب تغییرات البته در فوتزال مخصوصا در جریان بازی خیلی تیز اتفاق می‌افتد. حالا در میدان در دسته یکچین فوتزالی کشورمان بازی دارند. در دروازه روزیگلی هستند. در میدان بنظیر جمعخانزاده، کاپیتان دسته نیسا عبداللهیوا، خب بعدا نیکوبخت خدادادова و همچنین زلیخا سفارова قرار گرفتند و اینها بازیگرانی هستند که در نیمه دومی رقابت هنرنمایی می نمایند. و در از دسته ازبکستان باشد پنجگانه این دسته نیلوفر بختیارova دروازه‌بان است. خب حالا امکانیت برای بنظیر جمعخانزاده هم. خب بعدا در میدان هنرنمایی میکنند الوینا ابلیکیمова، کاپیتان دسته فیروزا турдибоева، خب زمره جان‌نظرова و باز یک بازیگری دیگر در هیئت دسته ازبکستان این روشان صافی نمی باشد. داور بازی امروز از ترکمنستان تیمور رمضانov و از ایران لیلا یار محمدی فعالیت میبرند از دو کنار میدان. خب در قسم اول بازیگران دسته ازبکستان وقتی یک مرتبه دروازه تیم مو رو رخنه کردند، امکانیت های شاگردان بهرام یورماتوف خیلی زیاد بود اما از اون خوب استفاده بردن نتوانستند. بعداً دو دفعه دیگر بازیگران ازبکستان با هم گل زدند، حساب را 3-0 کردند، ولی در یک حمله ایجابی بازیگران ما نخستین مرتبه در این مسابقه موفق به گلزنی شدند. آن هم توسط هنرنمایی خوبی نیکوبخت خدادادov است. خب در میدان حالا شمسیه حسینова اولین بار در بازی امروز به میدان آمد. نیکوبخت خدادادova، شمسیه حسینова، توپ در میدان است، باز هم نیکوبخت و توپ را نگاه می‌دارد نیکوبخت خدادادova. هنرنمایی بسیار خوب از جانب او شمسیه حسینova و ضربه کنجی با فایده بازیگران ما. امکانیت هست. حالا یک ضربه سختی کاپیتان دسته نیسا عبداللهیوا و توپ از پهلوی دروازه دسته ازبکستان از میدان بیرون می شود. زمره جان‌نظرova بازیگر رقم 5 دسته ازبکستان. نیسا عبداللهیوا خیلی خوب هنرنمایی کرد برای گرفتن توپ، امکانیت و در این لحظه بسیار هم حساس
бозингари муваффақ нашуд. ҳоло як имконияти дигар барои бозингарони ӯзбекистон. Зулайхо Сафарова буд аз дастаи мо ки инҷо дар майдон Муниса Гулова аст, на Рӯзигули Асан, дарвозабони дигари дастаи мо ва бисёр хуб бозӣ кард Муниса Гулова. партоб бо даст бисёр дар футзал нақши асосӣ дорад. бубинед вақте дарвозабони дастаи якачини футзали мардонаи мо аз ин ҷиҳат хеле хуб бозӣ мекунад Фирӯзбек Муродов. Марҷона Саидова буд чанд лаҳза пештар, на Зулайхо Сафарова метавонист бо дарвозабон 1-1 баромад, аммо тӯбро аз худ дуртар сар дод. Нисо Абдуллоева. ҳоло имконият буд барои бозингарони мо ва як бозингари дастаи Ӯзбекистон андаке осеб гирифт. хуб, дар майдон дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон аввалин бор гулчеҳра Эшма Маатова ба майдон омад. Нисо Абдуллоева. зарбаи рӯз ҷониби дарвозабон буд ва дарвозабон Нилуфар Бахтиёрова ҳам тӯбро дошта гирифт. бозии аввали ин рӯз бо иштироки дастаҳои якачини бонувони Эрон ва ҳамчунин дастаи Туркманистон бо ғалабаи калонӣ 5-1 ба фоидаи дастаи Эрон ҷамъбаст шуд. дар ҷадвали умумӣ акнун Эрон тавре гуфтем бо 9 имтиёз садрнишин шуд баъд аз 3 бозӣ. дастаҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ҳам бозии сеюми худро пушти сар карда истоданд. даври оянда рӯзи 14 феврал баргузор мешавад. рӯзи 16 феврал Қирғизистон бо Ӯзбекистон, Тоҷикистон бо Эрон бозӣ мекунад. Туркманистон аллакай ҳама бозиҳои худро анҷом дод. Некуба Худододова, як зарбаи хуб аз ҷониби бозингари рақами 9 дастаи мо. дар рӯзи аввали баргузории ҳамин мусобиқа Туркманистон бо Қирғизистон ва Ӯзбекистон бо Эрон бозӣ карданд. бозии Қирғизистон Туркманистон 1-1 шуд. хуб, дар бозии дигар ки миёни дастаи Ӯзбекистон ва Эрон буд, эрониҳо бо ҳисоби калонии 9-0 дастболо шуданд бар Ӯзбекистон. ҳоло имконият барои бозингарони мо ва дар даври дуввум Ӯзбекистон бо Туркманистон бозӣ кард ва дар ин рақобат бо ҳисоби 6-3 бар Туркманистон ғалаба кард. тими мо бо Қирғизистон рӯбарӯ шуд ва бозии дастаи мо бо тими Қирғизистон бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Қирғизистон ҷамъбаст гардид ва ҳоло зарба аз ҷониби Мадина Муносибшозода. дарвозабони Ӯзбекистон тӯбро гирифт вале берун аз майдон рафт. дар қисми аввал ҳам Муносибшозода хеле намоён буд дар майдон. ҳоло зарбаи кунҷӣ аст. хоб, аз масофаи дур зарба иҷро шуд, аммо хато. хуб, дар даври севум Эрон бо Қирғизистон, Тоҷикистон бо Туркманистон бозӣ кард. Эрон ғалаба кард бо ҳисоби 10-0 ва тими мо дар муқобили Туркманистон бо ҳисоби минималӣ мағлуб шуд 0-1. ва инак даври чорум аст. айни замон
خب اینک بازیگران تیم ملی هم بار دیگر در اکران‌های ما و شما. امروز گفتیم در این تالار قرار دارند. давлатманд исломов این چهره شاید برای طرفداران برای هواداران فوتبال تاجیک شاید کم آشنا است. کمیسر بازی‌های سطح بلندی فوتبال آسیا و جهان و نماینده از تاجیکستان است. یکی از پرتجربه‌ترین کارمند فدراسیون فوتبال که حتی با فعالیتش در بازی‌های سطح بین‌المللی تاجیکستان را معرفی می‌کند. ادامه حمله بازیگران ما، ولی ضربه و پاس مدینه مناسب شد دقیق نرفت. امکانات هست برای بازیگران ما. جهت ادامه دادن حمله. حالا بیا توجه میکنیم. کامیلا رسولова بود. قاعده ویران کنی است. خب دو مرتبه بازیگران ازبکستان قاعده بازی رو ویران کردند. امکانیت هست برای بازیگر رقم 12 دسته ما کارینا میرزویeva، فایزуллоева و ضربش بسیار سست است. خب زود در حیطی دسته ازبکستان بازیگران عوض شده ایستادند. در حیطی دسته ما هم همین گونه. در نیمه دوم حساب حالا تغییر نیافته است. سرمربی دسته ازبکستان حیطی بهترین خود را حالا با میدان میبرد. کاپیتان دسته فیروزا تورдибоева، بازیگر رقم 5 زمرد جانازارова، بازیگر رقم 10 روشانیا صافینا و بازیگر رقم 11 الوینا ابلیакимова. پنجگانه اساسی دسته ازبکستان. ضربه تورдибоева از مسافه دور ولی خیلی سخت و بلند رفت. ضربه کاپیتان دسته ازبکستان. نیکوبه خدا داده و توپ حالا در میدان است. اوت با فایده بازیگر ازبکستان، چون که در لحظه آخرین توپ به پای بازیگر رقم 9 دسته ما رسید. سنزده دقیقه دیگر باقی مانده است تا فرجام این رقابت. نیسا عبداللهیeva را از پای زده میافتاند بازیگری دسته ازبکستان. نیکوبه خدا داده پرتاب به کارینا میرزویeva بود. توپ در اختیار بازیگران ما، نباید به خطا راه دهند و هنرنمایی خوبی مدینه مناسب شاهزاده توپ از پای بازیگران ازبکستان بیرون رفت.
аслан ҷоми кафа миёни бонувон чанд сол аз пайи ҳам баргузор мегардад. соли 2023 ҳам дар хотирамон нақш баста аст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо фурсат ҳаст, вале зарба хуб набуд. соли 2023 мусобиқа дар Тошканди Ӯзбекистон баргузор шуд. ҳоло вазъияти бисёр хавфнок ва хушбахтона Илвин Аблякимов муваффақ нашуд. онҷо дастаи мо зинаи сеюмро гирифта буд. 4 даста иштирок кард: Эрон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. тибқи системаи даврӣ баргузор шуд. дастаи мо аз Ӯзбекистон бо ҳисоби 7-1 мағлуб шуд, бо ҳисоби 16-0 аз Эрон ва дар даври охир Қирғизистонро мағлуб кард бо ҳисоби 4-2. ва онҷо Карина Мирзоева 2 ту ба дарвозаи Қирғизистон зада буд. Некубах Худододова 1 маротиба, Хубҷонона Қурбонова ҳам 1 маротиба гол зада буданд. соли 2023 ин ягона нишондоди хуб барои дастаи футзали бонувони мо ҳам ҳаст. соли 2022 ҳам дастаи мо иштирок кард ва дар гурӯҳ зинаи охирро ишғол намуд. моҳи январи соли 2022 бо Қирғизистон дастаи мо мусовӣ кард ва ягона имтиёз ҳам ҳамин буд. аз Эрон, аз Ӯзбекистон дастаи мо баъдан мағлуб шуд ва бо ҳисоби ҳои калон. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва чӣ гуна фурсат буд ҳоло барои Марҷона Саидова. ӯ метавонист голи дуввуми дастаи моро ба даруни дарвозаи Ӯзбекистон равон кунад, аммо зарбаро дарвозабон Нилуфар Бахтиёрова баргардонид. беҳтарин имконият буд. ин бори чорум аст ки ҷоми кафа миёни дастаҳои мунтахаби футзал, миёни дастаҳои мунтахаби футзали бонувон баргузор мегардад. аз масофаи дур зарба зада шуд ҷониби дарвозаи Муниса Гулова ва хушбахтона ту аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. Некубах Худододова гузариши бисёр хуби бозингари рақами 9, вале тӯбро андаке дуртар сар дод, барои ҳамин муваффақ шуда натавонист. ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон ва Нисо Абдуллоева аксул ҳамлаи бозингарони мо, пас ба канор, вале муҳофизатгари Ӯзбекистон талош кард ва тӯбро дошта гирифт. Некубах Худододова тӯбро бисёр хуб зери назорати худ мегирад. Некубах партов ба канори майдон ва инҷо ҳам Марҷона Файзуллоева талош кард. Муниса Гулова тӯб дар ихтиёри бозингарони дастаи Ӯзбекистон. бозингари рақами 4 Мадина Воҳидова, Зумраҷон Назарова паси хуб ҳам дод, аммо бозингари канори Ӯзбекистон, бозингари рақами 14 Шодия Тошева ки дар бозии имрӯза як дафъа гол зад, ба тӯб расида натавонист. Некубах Худододова бисёр ҳунарнамои хуби бозингари рақами 9 дастаи мо ва тӯбро ҳам хуб нигоҳ медорад зери назорати худ. Некубах Худододова муваффақ мешавад ва зарба мезанад, аммо зарбааш аз паҳлӯи дарвозаи Ӯзбекистон берун мегардад. каме дақиқият нарасид ба Некубах Худододова, вагарна гузаришаш, ҳаракат, тӯбронӣ бисёр хуб ба назар расид.
агар дастаи бонувони мо бештар бозиҳои дӯстона, бозиҳои санҷишӣ анҷом диданд, пайваста дар ҷамъоматҳои тамринӣ иштирок кунанд, ман фикр мекунам оҳиста оҳиста даста хуб мешавад. Мадина Муносиб Шозода. тӯбро аз даст медиҳад муҳофизатгари дастаи ӯзбекистон. имконият барои дастаи мо ва зарбаи Комила Расулова. ҳам варианти пас буд ва ҳам варианти зарба, вале зарба хубтар буд. Комила зарбаро бисёр хуб иҷро кард, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун рафт. агар тӯб вори дарвоза мегардид, ман фикр мекунам шояд яке аз беҳтарин голҳо ба қайд гирифта мешуд. خب زیاد از 8 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام این رقابت. فرصت بود و باز هم یک حرکت دیگری بازیگری دسته ما کامیلا رسولова. دوباره اشاره میکند که شادیه توشیوا قاعده بازی رو ویران کرد. خب مراتبه چهارم با قاعده ویرانکنی دست دادند بازیگران دسته ازبکستان. حالا ضربه زده میشود از جانب کاپیتان دسته ما، ولی تو با پای بازیگری دسته ازبکستان رسید. امکانیتی ادامه دادن حمله هست برای بازیگران دسته ازبکستان و اکنون حمله جوابی بازیگران ما، ولی کامیلا رسولاتو انجام نتوانست به توپ رسد. اکنون حمله جوابی بازیگران دسته ازبکستان و گل چهارم آنها در دقیقه 12 رقابت در دقیقه 3 زمان اختیارش با قید گرفته می شود. حساب 4-1 می گردد.
фарқияти голҳо зиёд шуд. идомаи ҳамлаи бозигарони мо Карина Мирзоева ва зарбаи кунҷӣ ҳаст ё на? бале, зарбаи кунҷӣ. идомаи ҳамлаи бозигарони мо зарбаи Нисо Абдуллоева буд. Ту ба пои бозигари мо расид, вале баргашт. боз як вазъияти хавфноки дигар ҳам буд. شش دقیقه دیگر باقی مانده است و 6 دقیقه دیگر برای دسته ما چگونه سپری می شود. حالا وقت نشان میدهد تو دقیقه هشتم البته بازیگران ما حساب 3-1 رو نگاه داشتند و فرصت های خوب هم پیدا کرده توانستند. ادامه حمله بازیگران ازبکستان، یک وضعیت خطرناک دیگر و باز هم گل پنجم آنها به قید گرفته می شود. پسی امینخان ولیخانова و ضربه دلدوره نازیمова یا سفینه، بله روشانا سفینه بود و حساب 5-1 شد. تایم اوت میگیره سرمربی دسته بانوانی ما. بازیگران ما بین خود مشورت میکنند که باید چگونه در مقابل بازیگران حریف قرار میگرفتند و در دو حالت دو ترکیب‌آرایی بازیگران ازبکستان با گل انجام یافت و حساب 5-1 شد. تو باز هم در اختیار بازیگران ازبکستان. نیکوبا خدادادова ببینید با حرکت های او و توپ از پای او از میدان بیرون می شود. Munisa Gulova. ضربه از مسافه دور. ادامه حمله ازبکستان و آنها موفق شده نتوانستند برای ادامه دادن حمله.
خب ادامه حمله بازیکنان ازبکستان. وضعیتی باز خفناک. مونیسا گولووا این دفعه در مقابل این حمله خوب بازی کرد و اکنون عکس حمله بازیکنان ما، اما باز هم ضربه ببینید وارد دروازه نمی شود. بهترین امکانیت بود. کامیلا رسولова یک به یک برآمد با دروازه‌بان و دروازه‌بان ازبکستان هم بسیار نقش خوب گذاشته است در رقابت‌های یک به یک. بیشتر حمله های ما رو محض او برطرف کرد. خب ادامه حمله بازیکنان دسته ما نیسا عبداللهیوا بود. فرصت ادامه دادن حمله هست ولی پس نیست. نیسا عبداللهیوا، نیکوبا خدادادова او در تنهایی میتواند بسیار کارها را انجام دهد. یک پاسی بسیار خوبی او ولی بعد تو مرجانه سعیدова نرسید. 4 دقیقه دیگر باقی مانده است. وضعیت بسیار خفناک و گل ششم دسته ازبکستان هم وارد دروازه تیم ما می شود. 6-1. نیکوبا خدادادова 3 گل دیگر بازیکنان دسته ازبکستان در قسم دوم با دروازه تیم ما وارد کردند. پایده ویران کنید 5-2 بود است. زمرجان نظرова زمرجان نظرова توپ را به بازیکنان ما نیسا عبداللهیوا و پس با کامیلا رسولova شاید خوب نبود ولی کامیلا هم اندکی پیشتر رفته بود. سه دقیقه دیگر باقی مانده است. وقت انیخترش خیلی کم. ضربه کنچی برای بازیکنان ازبکستان. از مسافه دور ضربه زده می شود و کاپیتان دسته ما توپ را بیرون کرد از جریمه گاه. خب اینا کارینا میرزایeva باعث بازیگر پنجم حالا در حالت دسته ما با میدان میآید. اینجا حتی ریسک باز زیاد سر دادن گل ها هم به میان میآید چون که بیشتر بازیگر پنجم در میدان هنرنمایی میکند.
зумраҷон назарова. зарбаи ӯ бисёр хафнок буд барои муниса гулова. ӯзбекистон дар сурати пирӯзӣ дар бозии имрӯза дар ҷадвали умумии рақобатҳо бо 6 имтиёз қарор мегирад. имконият ҳаст баъд аз тими эрон ки 9 имтиёз дорад, яъне ба зинаи дуввум меравад. ҳамлаи ва боз як ҳолати дигар бо голи бозингарони дастаи ӯзбекистон ҷамъбаст мешавад. ҳисоб 7-1. оминахон валихонова муаллифи голи ҳафтуми дастаи ӯзбекистон мешавад. некуба худододова топ дар ихтиёри бозингарони мо марҷона файзуллоева буд. некуба худододова идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва аз рӯи сурат бубинед марҷона файзуллоева ҳоло муваффақ намешавад ва баъдан ӯ бозингари ҳарифро аз пой меафтонад. خب ادامه حمله بازیگران ازبکستان. باز یک وضعیت خطرناک و گل هشتم هم زده میشود. بازیگران ما امکان میدیم و بازیگران ازبکستان که از مسافه دور هم ضربه را اجرا کنند. گلچهره اشمامتова مؤلف گل هشتم دسته ازبکستان شد. بازیگران ازبکستان هم به این وسیله شماره گل‌های خود را افزون کردند. تا این دم 6 گل زده بودند، 12 گل سر داده بودند. حالا اکنون 14 و 13 یعنی 13 گل سر دادند و 14 گل زده. ثانیه های با شمار باقی مانده است. نیکوبا خدادادова پسی بازگشتی مناسب شاهزاده بود. عکس الحمله دسته ازبکستان، وضعیت خیلی خطرناک و دروازه‌بان ما این حالت رو رفع میکنند و بعدا مرجانه سعیدова هم موفق شد برای برطرف کردن همین حمله. بیست و 24 ثانیه دیگر باقی مانده است. این ضربه برگردانده شد. ادامه حمله بازیگران ما. نیکوبا خدادادова ولی ضربه او به پهلوی دروازه میرسد.
خیلی ضربه سخت زد بازیگر رقم 9 دسته ما. امکانی توسط پاس ادامه دادن حمله هم بود. خدا داده و اوت. از مسافه دور ضربه اجرا می شود و باز یک ضربه دیگر وقت به انجام می رسد. اشاره می شود که در این لحظه بازی هم پایان می یابد و دسته یکاچینی بانوان فوتزال کشورمان در بازی دور چهارم جام کاف هم مغلوب می شود. این دفعه با حساب کلانی 8-1 از تیم ازبکستان و اکنون بازی آخر را منتظر می شویم که روز یکشنبه دسته ما رقابت آخری خود را برگزار میکنند در مقابل پشتوس تیم بانوان ایران. خب گزارش ما در همینجا با پایان میرسد تا گزارش های دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.